अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 4 फर्स्ट एड इब्तदाई तिब्बी मदद। इस चैप्टर में हम स्पेशलाइज्ड मेडिकल वोकैबुलरी के बारे में सीखेंगे और सीखेंगे कि फर्स्ट एड हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करती है। सो लेट्स स्टार्ट। वी ऑल नीड, हम सबको ज़रूरत होती है हेल्प, मदद की, एट टाइम्स, बाज़-औक़ात, इन आवर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियों में। बाज़-औक़ात हम सबको अपनी ज़िंदगियों में मदद की ज़रूरत होती है। समटाइम्स, बाज़-औक़ात, वी मे हैव एक्सीडेंट्स, हम हादसात का शिकार हो सकते हैं। एंड और वी मे गेट हर्ट, हम जख्मी हो सकते हैं। बाज़-औक़ात हम हादसात का शिकार और जख्मी हो सकते हैं। When we are injured, जब हम जख्मी हो जाते हैं, और या suddenly, अचानक, become unwell, अचानक बीमार पड़ जाते हैं, we need someone to help us, हमें किसी ऐसे की ज़रूरत होती है जो हमारी मदद करे। Someone, कोई ऐसा, who knows, जो जानता हो, what to do, क्या करना है। जब हम जख्मी हो जाते हैं या अचानक बीमार पड़ जाते हैं तो हमें किसी ऐसे की ज़रूरत होती है जो हमारी मदद करे, कोई ऐसा जो जानता हो कि क्या करना है। इट इज़ द टेम्परेरी, ये आर्जी एंड इमीडिएट हेल्प और फौरी मदद है। दिस टाइमली असिस्टेंस, ये बरवक्त मदद, कंप्राइजिंग सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, सादा तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल ये बरवक्त मदद, इज मोस्ट क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा अहम है, टू द विक्टिम्स, मुतासरीन के लिए, एंड इज ऑफन, और अक्सर होती है, लाइफ सेविंग, जिंदगी बचाने वाली। सादा तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल ये बरवक्त मदद मुतासरीन के लिए बहुत अहम है और अक्सर जिंदगी बचाने वाली होती है। एनी ले पर्सन, कोई भी आम आदमी, कैन बी ट्रेन, तरबियत हासिल कर सकता है, तरबियत दी जा सकती है, टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड, इब्तदाई तिब्बी मदद देने के लिए। कोई भी आम शख्स, किसी भी आम शख्स को इब्तदाई तिब्बी मदद देने के लिए तरबियत दी जा सकती है। दिस फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट, ये इब्तदाई तिब्बी मदद की जा सकती है, यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट्स, कम से कम आलात को इस्तेमाल करते हुए। ये इब्तदाई तिब्बी मदद कम से कम आलात को इस्तेमाल करते हुए दी जा सकती है। फर्स्ट एड नॉलेज रेंजेस, इब्तदाई तिब्बी मदद का इल्म रेंजेस वसी होता है। फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कार्ड्स, जख्मों की देखभाल से लेकर, टू डील विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम, बेहोश मरीज को संभालने तक। इब्तदाई तिब्बी मदद का इल्म जख्मों की देखभाल से लेकर बेहोश मरीज को संभालने तक वसी होता है। कट्स एंड स्क्रैप्स, जख्म और खराशें। हैंडलिंग, निपटना, माइनर, छोटे एक्सीडेंट, हादसात से, एट होम, घर पर, और या ऑन द रोड, सड़क पर, डेवलप्स, पैदा करता है, अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, हंगामी हालात से निपटने का शऊर। घर या सड़क पर छोटे हादसात से निपटना, हंगामी हालात से निपटने का शऊर पैदा करता है। दिस में प्रिपेयर पीपल, ये लोगों को तैयार कर सकता है, टू टैकल, निपटने में, विद अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज, गैर मुतवक्का हंगामी हालात से, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा एतमाद के साथ। ये लोगों को बहुत एतमाद के साथ गैर मुतवक्का हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार कर सकता है। माइनर कार्ड्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली डू नॉट नीड टू गो टू द इमरजेंसी रूम, छोटे जख्मों और खराशों के लिए अमूमन हंगामी कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं होती। येट लेकिन प्रॉपर केयर, मुनासिब देखभाल, इज एसेंशियल, ज़रूरी है, टू अवॉइड, बचने के लिए, इन्फेक्शन, खराबी से, और अदर कॉम्प्लिकेशंस, या दूसरी पेचीदगियों से। लेकिन खराबी या दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब देखभाल ज़रूरी है। फॉलोइंग गाइडलाइंस, दर्ज झैल हदायत, कैन हेल्प यू, आपकी मदद कर सकती हैं, टू हैंडल, निपटने में, क्राइसिस, हादसात से, एंड टेक केयर ऑफ ऑल, और उन सब की देखभाल के लिए। दर्ज झैल हदायत
حادثات سے نپٹنے اور ان سب کی دیکھ بھال کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ اسٹاپ دا بلیڈنگ، خون کے بہاؤ کا روکنا۔ مائنر کٹس اینڈ اسکریپس یوزلی اسٹاپ بلیڈنگ آن دیئر اون۔ چھوٹے زخموں اور خراشوں کا عموماً خون کا بہاؤ خود بخود رک جاتا ہے۔ If they don't apply gentle pressure with a clean cloth or bandage، اگر خون کا بہاؤ نہ رکے، ایک صاف کپڑے یا پٹی کے ساتھ ہلکا سا دباؤ ڈالیں۔ Hold the pressure continuously for 20 to 30 seconds۔ 20 سے 30 سیکنڈ تک مسلسل دباؤ ڈالے رکھیں۔ And if possible، اور اگر ممکن ہو، elevate the wound، زخم کو اٹھائیں۔ Don't keep checking to see if the bleeding has stopped۔ اگر خون کا بہاؤ رک چکا ہے تو اسے مسلسل مت دیکھیں۔ Because this may damage or dislodge the clot that is forming، کیونکہ یہ بننے والے لوتھڑے کو خراب یا اکھاڑ سکتا ہے۔ And cause bleeding to resume، اور خون کے دوبارہ بہاؤ کی وجہ بن سکتا ہے۔ If blood spurts or continuous flowing، اگر خون پھوٹ پڑے یا مسلسل بہتا رہے۔ After continuous pressure، مسلسل دباؤ کے بعد۔ Seek medical assistance، طبی مدد حاصل کریں۔ اگر خون پھوٹتا ہے یا مسلسل دباؤ کے بعد مسلسل بہتا ہے، طبی مدد حاصل کریں۔ Clean the wound، زخم کو صاف کرنا۔ Rinse out the wound، زخم کو دھوئیں۔ With clean water، صاف پانی کے ساتھ۔ صاف پانی کے ساتھ زخم کو دھوئیں۔ To clean the area، حصے کو صاف کرنے کے لیے۔ Around the wound، زخم کے ارد گرد کے حصے کو صاف کرنے کے لیے۔ Use soap and a washcloth، صابن اور ایک دھلا ہوا کپڑا استعمال کریں۔ But soap can irritate the wound، لیکن صابن زخم کو خراب کر سکتا ہے۔ So try to keep it out of the actual wound، اس لیے اسے اصل زخم سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ لیکن صابن زخم کو خراب کر سکتا ہے، اس لیے اسے اصل زخم سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ If dirt، اگر گندگی اور debris یا ذرات جس چیز سے آپ ٹکرائے ہیں اس چیز کے ذرات کا زخم کے اندر رہنا، that is called debris۔ اگر گند یا ذرات remains رہتے ہیں in the wound، زخم میں۔ After washing، دھونے کے بعد۔ Use tweezers cleaned with alcohol to remove the particles، الکحل سے صاف کی گئی چمٹیوں کو ان ذرات کو ہٹانے کے لیے استعمال کریں۔ اگر دھونے کے بعد گند یا ریشے زخم کے اندر رہیں، الکحل سے صاف کی گئی چمٹیاں ان ذرات کو ہٹانے کے لیے استعمال کریں۔ If debris still remains، اگر ذرات پھر بھی رہیں، see your doctor، اپنے ڈاکٹر سے ملیے۔ Thorough cleaning reduces the risk of infection، مکمل صفائی خرابی کے خطرے and tetanus، اور تشنج کے خطرے کو کم کر دیتی ہے۔ مکمل صفائی خرابی اور تشنج کے خطرے کو کم کر دیتی ہے۔ Apply an antibiotic، جراثیم کش کا استعمال۔ Clean the wound، زخم کو صاف کرنے کے بعد آپ اپلائی لگائیں a thin layer، ایک پتلی سی تہ of an antibiotic cream، جراثیم کش کریم کی، اور یا ointment، مرہم کی to help keep the surface moist، سطح کو نمدار رکھنے میں مدد دینے کے لیے۔ زخم کو صاف کرنے کے بعد آپ ایک جراثیم کش کریم یا مرہم کی ایک پتلی سی تہ سطح کو نمدار رکھنے میں مدد دینے کے لیے لگائیں۔ The products don't make the wound heal faster، یہ اشیاء زخم کو جلدی مندمل نہیں کرتی، بٹ لیکن they can، وہ کر سکتے ہیں help you، آپ کی مدد body's natural healing process، جسم کے قدرتی مندمل ہونے کے نظام کو ورک فاسٹ، تیز کر دیتی ہیں۔ یہ اشیاء زخم کو جلد مندمل نہیں کرتی، جلد ٹھیک نہیں کرتی، بلکہ آپ کے جسم کے قدرتی ٹھیک ہونے کے نظام کو تیز کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ Certain ingredients، کئی اجزاء in some ointments، کچھ مرہموں میں
कैन कॉज वजह बन सकती हैं। अ माइल्ड रैश एक हल्की सी सुर्खी की। इन सम पीपल कुछ लोगों में। कुछ मरहमों में कई अज्जा कुछ लोगों में हल्की सी सुर्खी की वजह बन सकते हैं। इफ अ रैश अपीयर्स अगर सुर्खी नमूदार हो, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट मरहम का इस्तेमाल बंद कर दें। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह के बाद।